Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu insyaallah ceramah saya pada hari ini sampai subuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار مقامته، اللهم آمين. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إندونيسيا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعل إندونيسيا أمنا اقتصادا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah dan taufik dan kekuatan iman sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati puasa Ramadan, untuk beribadah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tertujuh dari lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Saya ingin menyampaikan bahwa doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga Indonesia, menjaga orang-orang Indonesia dari kezaliman, dari keburukan, dari ketidakbermanfaatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. ونحن اليوم جئنا إلى إخواننا وأخواتنا في إندونيسيا التي نحن لا نشعر أننا غرباء. أنا أعيش في إندونيسيا منذ سنتين تقريبا، وفي الحقيقة لا أشعر أنني في بلد غريب، لأنني أينما توجهت وجدت الناس في إندونيسيا طيبون ويستقبلوننا بأحسن استقبال، فجزاكم الله خيرا يا أهل إندونيسيا. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya ketika datang ke Indonesia, saya temukan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang murah senyum, bangsa yang begitu banyak kebaikannya. Maka ketika saya berada di Indonesia, sampai saat ini saya merasakan saya bukan berada di tempat yang asing. Saya seperti berada di negeri saya sendiri. Saya merasa saya berada di rumah saya sendiri. Maka sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih dan jazakumullah khairan. والحمد لله الذي جمعنا على الإسلام، فنحن الحمد لله مسلمون، والله سبحانه وتعالى جعل أخوان بيننا رابطة الأخوة، فقد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، فنحن إخوة لكم وأنتم إخوان لنا. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur kita kepada Allah karena Allah turunkan kepada kita agama, di mana masing-masing kita memiliki keterikatan dari keterikatan iman. Maka ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang beriman adalah mereka bersaudara. وكما أننا نحب إندونيسيا كذلك نحب فلسطين، ولكن حبنا لفلسطين نابع من القرآن ومن السنة النبوية أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بلاد بيت المقدس التي فلسطين هي في كتابه،
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره أيضا في العديد من الأحاديث، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثير منهم ذهب إلى فلسطين وعاش في فلسطين بل ومات في فلسطين، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم هاجر إلى فلسطين ومات في فلسطين، كثير من العلماء ولدوا في فلسطين وعاشوا في فلسطين وماتوا في فلسطين أيضا، لذلك نحن نحب فلسطين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang lain yang perlu kita cintai dan harus kita cintai adalah negeri Palestina. Karena negeri Palestina adalah negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran. Negeri Palestina adalah negeri yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri Palestina adalah di mana kita diutus para anbiya, lahir para anbiya. Ada para anbiya yang memang berturut untuk berdakwah di Palestina, hidup di Palestina, ada beberapa di Palestina. Di negeri Palestina, di dalam para sahabat berbondong-bondong untuk menuju ke Palestina, hidup di Palestina dan menuju ke Palestina. Di negeri Palestina ada banyak para ulama yang kemudian menyampaikan ilmunya dan dikenal oleh seluruh dunia. Itulah mengapa kita wajib mencintai negeri Palestina. إمامنا نحن هنا على أي مذهب؟ مذهب فلسطين أي مذهب؟ المذهب الشافعي. الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه ولد في فلسطين في مدينة غزة. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam Indonesia mazhabnya apa? Mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Tahukah jemaah bahwa Imam Asy-Syafi'i itu bernama Muhammad bin Idris, dilahirkan di negeri Palestina, yaitu di kota Gaza. وكذلك من علماء الشافعية الذين ولدوا في فلسطين ابن رسلان صاحب منظومة الزبد ولد في فلسطين أيضا. Begitu juga seorang ulama yang dikenal sebagai ulama Syafi'iyah, dikenal dengan Ibnu Ruslan. Dia memiliki sebuah manzumah yang sangat terkenal sekali, dan dia itu dilahirkan dari negeri Palestina. وكذلك من علماء الشافعية مثلا ابن حجر العسقلاني فقد ولد أيضا في فلسطين. فالحديث عن فلسطين هو حديث مرتبط بنا نحن كمسلمين، لأن فلسطين هي قضية إسلامية، ليست قضية العرب فقط وليست قضية الفلسطينيين فقط، بل هي قضية المسلمين جميعا أينما كانوا. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ulama lagi yang sangat terkenal yaitu adalah ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang sangat terkenal lain di negeri Palestina. Membicarakan negeri Palestina adalah membicarakan bagian daripada keimanan kita. Karena ini banyak terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan negeri Palestina disebut sebagai negeri Islamiyah, negerinya umat Islam, bukan negeri orang Arab saja. ولأن فلسطين قضية المسلمين جميعا، المسلمون كانوا يهتمون بقضية فلسطين والمسجد الأقصى خصوصا. فلو نظرنا في التاريخ لوجدنا أن كثيرا من المسلمين من غير العرب ماتوا في فلسطين، ماتوا مجاهدين مدافعين عن فلسطين وعن بيت المقدس. ولو سألنا سؤالا من الذي حرر بيت المقدس التحرير الثاني؟ من هو؟ Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari seluruh umat Islam di dunia mencintai negeri Palestina, terkhusus mencintai Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Banyak orang-orang keluar dari luar negeri Palestina yang berjuang untuk memerdekakan Palestina, lalu mendapatkan kesyahidan di Palestina. Dan ketahuilah jemaah, kemerdekaan Masjid Al-Aqsa yang kedua, kemerdekaan Palestina yang kedua, itu dimerdekakan oleh siapa? Siapa yang memerdekakan Palestina, kemerdekaan kedua kalinya? Ada yang tahu? هو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي ليس عربي، هو كردي. نحن نقول هذا الكلام لكم
لكي تعلموا أن قضية فلسطين ليست قضية العرب فقط، لأن هناك أناس يريدون أن ينشروا بين الناس أن قضية فلسطين هي فقط للعرب. نحن لا شأن لنا بها، لا، هذا خطأ. بل قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى قضية المسلمين جميعا أينما كانوا، وهذه أمانة الله سبحانه وتعالى سيسألنا عنها يوم القيامة. ماذا فعلتم من أجل المسجد الأقصى وفلسطين؟ Jemaah dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan Palestina yang kedua setelah dimerdekakan oleh Masjid Al-Aqsa, yaitu dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Dia bukan orang Arab dan dia bukan orang Palestina. Dia adalah seorang Kurdi yang berjuang untuk memerdekakan Palestina. Hari ini banyak berita yang tersebar untuk menjauhkan umat Islam kepada Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Mereka mengatakan bahwa Palestina itu kan punya orang Arab. Apa yang kemudian memberikan menjawab oleh orang Arab dan itu negara mereka? Ini adalah informasi yang tidak benar. Ini membodohi orang Islam. Negeri Palestina dan Masjid Al-Aqsa adalah hak bagi umat Islam dan kita semua memiliki kewajiban untuk ikut andil di dalam memerdekakan negeri Palestina. والله سبحانه وتعالى يريد منا دائما أن نتذكر فلسطين والمسجد الأقصى المبارك بالخصوص. فالله سبحانه وتعالى خلد في كتابه الكريم في أول آية من سورة الإسراء: نحن دائما نقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى. والمشهور بين الناس في كل سنة في شهر رجب في 27 من رجب يحتفلوا بماذا؟ بالإسراء والمعراج. لماذا؟ لكي نتذكر دائما المسجد الأقصى، لكي لا ننسى المسجد الأقصى، لأن الأقصى ملك للمسلمين جميعا وليس للعرب فقط. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan umat Islam dengan Masjid Al-Aqsa. Selalu dekat dan kita tidak dijauhkan terhadap Masjid Al-Aqsa. Seperti salah satu ayat yang sering kita baca di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenalkan Muhammad bin Abdullah pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan lihatlah bagaimana setiap bulan Rajab tanggal 27 Rajab dilaksanakan sebuah perayaan yang disebut dengan perayaan Isra dan Mi'raj yang mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. ولذلك أيها الإخوة قضية فلسطين كما قلنا قضية المسلمين جميعا، وما يؤلم المسلمين في فلسطين يؤلمنا، لأننا كما قلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وفي هذه الأيام إخواننا في غزة يتألمون. قبل سنة ونصف الجيش اليهودي عليه لعنة الله قام بشن حرب كبيرة جدا على غزة. قتل الجيش اليهودي في غزة أكثر من 48,000 شهيد، نصف هؤلاء من الأطفال والنساء. دمر الجيش اليهودي عليه لعنة الله نصف المساجد في غزة. نصف المساجد في غزة الآن مدمر. 70% من البيوت في غزة مدمر. كثير من الناس الآن يعيشون في الخيام. بل في الأسبوع الماضي توفي 6 من الأطفال بسبب البرد. الآن في غزة فصل الشتاء، فصل البرد. 6 من الأطفال توفوا، ماتوا بسبب البرد، لأنهم يعيشون في خيمة لا يوجد لهم بيت. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu negeri Palestina yang disebutkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam syariat ini saat ini sedang dalam keadaan yang penuh dengan kepelikan, penuh dengan kesulitan. Seperti apa yang kita sampaikan di awal, bahwa umat Islam, orang beriman itu bersaudara. Ada saudara-saudara kita yang hidup di kota Gandahar ini dalam keadaan begitu sulit, makan sulit, minum sulit, karena sudah hampir lebih dari 1 tahun ke depan. Gara-gara digempur secara
saja dengan kita tidak ada propaganda telah dihancurkan. Begitu juga rumah-rumah, begitu juga rumah sakit, dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang hancur. Kita ini orang-orang yang berada di propaganda, mereka hidup di tenda-tenda yang tidak sangat layak untuk mereka hidup di situ. Kemudian baru 1 minggu kemarin di kota Gaza ada 6 balita yang meninggal akibat kedinginan. Mereka tidak ada pakaian hangat. Hari ini kota Gaza itu sedang musim dingin. Dinginnya sangat dingin sekali dan mereka tidak memiliki pakaian yang cukup untuk melindungi mereka, sehingga kabar di saat penyelidikan telah meninggal 6 balita di kota Gaza akibat kedinginan. في الحرب السابقة على غزة قبل سنة ونصف الناس في غزة لأنه لا يوجد طعام أكلوا أوراق الشجر، بل اضطر بهم الحال إلى أن يأكلوا أكل الحيوانات، علف الحيوانات عزكم الله تعرف العلف. الناس هناك استخدموا أكل الحيوانات كي يأكلوا، بل منهم مات بسبب الجوع. نحن نعرف عندنا أحد الجيران توفي بسبب الجوع لأنه كبير في السن لا ينزل، لأنه لا يوجد طعام، حتى الماء أيضا كان غير موجود. ولذلك أيها الإخوة إخوانكم في غزة يعيشون حياة صعبة جدا. مهما تكلمنا نحن لا نستطيع أن نصف أو أن نصف حجم المعاناة التي يعيشها إخواننا هناك. في كل ثانية هناك معاناة، في كل ساعة معاناة في الحصول على الماء، معاناة في الحصول على الطعام، على الشراب، معاناة في الحصول على الدواء. هذا الحال يعيش إخواننا الآن في غزة. Saya ingin menyampaikan, memberikan gambaran bagaimana realita kondisi saudara-saudara yang ada di Gaza. Selama saya berada di Gaza, saya menyaksikan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu mereka tidak memiliki makanan, sampai ada yang makan dari daun yang ada di pohon. Kemudian di antara kami juga itu untuk mengganti perutnya, akhirnya makan makanan yang harusnya dimakan untuk hewan. Dan banyak di antara saudara-saudara kami yang ada di Gaza itu meninggal akibat kelaparan. Bahkan ada salah satu orang tua, dia tidak mampu menahan lapar karena memang tidak ada yang mau dimakan. Akhirnya dia meninggal karena kelaparan. Susah mendapatkan air minum, susah untuk memasak, susah untuk pengobatan. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kesulitan di dalam hidup itu senantiasa menghantui kota Gaza dan menghantui saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. ولذلك واجبنا تجاه إخواننا في غزة أن نكون معهم سببا لهم. ألا ننسى إخواننا في غزة، دائما نعرف ماذا يحدث في فلسطين، ماذا يحدث في غزة، ماذا يجري في المسجد الأقصى، لأن هذه قضيتنا نحن جميعا كمسلمين. ما يؤلمهم يؤلمنا، ما يفرحهم يفرحنا، عدوهم عدونا. لذلك لابد أن نعرف ماذا يجري هناك، وبعد أن نعرف لابد أن نكون معهم سببا لهم. ونحن نشهد أن تونسيا من أكثر البلاد التي تقف مع غزة، وخير مشاهد على هذا المستشفى التونسي في شمال غزة. الحمد لله تونسيا في السنوات الماضية بنت مستشفى كبير في شمال غزة للفقراء والمساكين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seruan saya pada malam hari ini, jemaah mari bersama-sama kita terus mendukung saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Berikan bantuan apapun yang kita bisa bantu kepada mereka. Kontribusikan diri kita karena mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita lupakan mereka, karena mereka adalah bagian daripada kita. Derita mereka adalah derita kita. Musuh mereka adalah musuh kita juga. Bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap hari update berita tentang Palestina, apa yang terjadi di kota Gaza, bagaimana saudara-saudara kami di Gaza, apa yang mereka lakukan saat ini. Inilah yang harus kita lakukan, dan saya telah memahami sekali bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara besar yang memberikan kontribusi paling terbesar kepada kita sampai hari ini. Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina, dan
satu yang terkenal di Palestina tentang Indonesia adalah Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara. ونحن في شهر رمضان الحسنة مضاعفة، الحسنات مضاعفة، الأجور مضاعفة، ولذلك كونوا مع إخوانكم في غزة، ونحسب أن إخواننا في هذه المؤسسة ثقات تعاونوا معهم في وسط غزة في إيصال المساعدات في غزة، فإن المساعدات تصل إن شاء الله. لا تدخلوا على إخوانكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم. لا تدخلوا على إخوانكم، كونوا معهم دائما ولا تنسوا من الدعاء، أكثروا من الدعاء لإخوانكم في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفاضل من بعده تفاضلا معصوما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأموالكم وأعمالكم، وأن يجعل إندونيسيا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ إندونيسيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا وإياكم في المسجد الأقصى المبارك محددين بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu selalu meningkat ketika bulan Ramadan. Rasulullah selalu berbagi kebaikan, selalu membantu umatnya, membantu saudara-saudaranya, dan ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan Palestina adalah bagian dari kita, bagian dari akidah kita, bagian dari sunnah kita. Wasiat saya terakhir dari salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjuanglah kalian dengan diri kalian dan harta-harta kalian. Maka kalau seandainya hal ini adalah harta yang kita bisa membantukan untuk Allah, maka terbantukanlah itu sebagai hujah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoakan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di rumah tangga, hubungan persaudaraan, bidang dan kerukunan kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga kita. Amin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah